কত ভাবরে বন্ধারে সে তো ভকত জীবন ধন ভক্তর ভাবর সহিত মহাপ্রভু জড়িত ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତିର କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବର ଅନୁସାରେ କଥା, ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟି ରଖିଥିବା ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସିଧା ପ୍ରସାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଚାଲୁଛି ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାରିକେଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସରିବ, ସେତେ ତାପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆସିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ? ରାଜକୁମାର ପଣ୍ଡା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଛୁଆ ବି ପୁରୀରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେ ଛୁଆକୁ ଦର୍ଶନ, ଛୁଆ ବି ପଢ଼ିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯିବୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀଳା ଲଗେଇଲେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ଭଗବାନ, ଅଟକେ ବାହାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଲୀଳା ଲଗେଇବାର କାରଣ? ତାଙ୍କର ମହିମା କିଏ ବୁଝିପାରିବ? କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ, କେହି ଶୁଣି ନଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଶୁଣିବେ, ସେ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତା ଭଳିଆ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ? ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଅନୁଭୂତି ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି। ମୋ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଇଏରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଡାକିବେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ନାଇଁ, ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ? ଅନୁଭବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସବୁରୁ ପାରି କରିନେବାଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ବେଢ଼ା ବେଢ଼ି ବି ଦର୍ଶନ? ନା, ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସବୁ ବୁଲିବୁ, ଅଭଡ଼ା ବି ଖାଇବୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଲ୍ୟ ବି ନେଇକରି ଯିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ? ଯାହା କହିବା କଥା, ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଅନୁଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେ ତ ଭିତରକୁ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସେ ମହିମା କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ନ କହିବି, ସେ ମନରେ ଆଉ ସେ ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏଇଭଳି କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ପରେ ଏଇଟା ମୋର ହେବ କମ୍ ସେ କମ୍ 4-5 ଥର ହେବ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଭାଷା ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସୁସଙ୍ଗ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ପୁଅ ବାହାଘର ଅଛି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ? କହିବେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଖୁସିରେ ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ? ଅନୁଭବ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସେଇଟା କହିହେବନି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ, କ'ଣ ପାଉଛୁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଅନୁଭବ କଥାରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ? ମୋର ଅନୁଭବ, ମୋ ଶାରୀର ସୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେୟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ପାଉଛି, ସେଇଟା ମୋର ଅନୁଭବ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ ମାଗିନି ଠାକୁର, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଡାକେ, ଶରୀର ସୁଖ ରହୁ, ପରିବାର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଦିଅନ୍ତି? ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ପାଉଛୁ ତ ଭାବୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ପାଉଥିବେ ନ ପାଉଥିବେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ପାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ
महाप्रभुଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ କୁହନ୍ତି କିଛି ମାଗି ହୁଏ ନା। ନାଇଁ ସେମିତି ମାଗି ହୁଏନି। ମୁଁ ତ ସେଥିରେ କହୁଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ମାଗେନି। ସେଇଟା ଖାଲି ଶରୀର ପାଇଁ, ଆମ ଶରୀରରେ ସୁଖ ଥାଏ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥାଉ ଯାଉଥାଉ ସେତିକି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ମାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହେ, ମୁଁ ଅମକ କରିପାରିବି, ସମ କରିପାରିବି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ମାଗେ, ପରିବାର ଭଲ ରହନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ମାଗେ, ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁ, ସେମିତି କିଛି ମୋର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅନୁରୋଧ ନଥାଏ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି, ସେମିତି କିଛି ମୋର ନଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାଟ ବିମଳା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗ ଗଲାପରେ ଆଗ ଗଣେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଗ ଗଣେଶ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣେଶ 3ଟି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବଟମୁଖୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ କରେ ସେଇଟା ମୁଁ କରେ। ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ କହିବେ ଗଣେଶକୁ କ'ଣ ସବୁ କଥା କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କହିବା କଥା ନା। କିଏ କ'ଣ କହୁଥିବ, ମୁଁ କିଛି ଏମିତି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ମୋର ଇଏ ନା। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଲେ କିଏ କାହା ଘରକୁ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ କିଛି ନା କିଛି କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିବେ ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଗକୁ ଗଣେଶକୁ ଆଗ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆମେ ସେମିତି ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଗ କଲୁ। ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନକୁ ନାଶନ ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦର୍ଶନ ନୁହଁ, ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମର ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ପତ୍ରିକା ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଇଏ ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ରାଜାଧିରାଜ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଯେ କି ଘର ଯେତେ ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ଶ୍ରାବଣୀ ପଣ୍ଡା। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରମପୁର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାରେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ବହୁତ ଦିନରୁ ପୁଅ ଏଇଠି ପାଖରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କେତେ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? 2 ଥର ହବ। ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଆନନ୍ଦ କିପରି ଭାବେ? ବହୁତ କହିପାରିବିନି ସାର୍। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, କେମିତି ଅଛି କିଛି କଥା ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ ସେଇ କଥା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ପୁଅ ଏଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁ ବୋଲିକିରି ଆମ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ଏଇଠି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ, ସେଇଟା ଆମ ମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ଆମ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମର ମା ବାପା ପଢ଼ୁ, କିଛି ଇଏ କରିବ, ପୂଜା ପାଠ ଲାଇନରେ ଯିବ କି କିଛି ତାର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ହେଲେ, ଆମର ଜଳଖିଆ ହୋଟେଲ ଅଛି ସାଧାରଣ ଛୋଟିଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କହିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କି ମାଗିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବିନା ମାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବେ ଆଗକୁ। ନ ମାଗିଲେ ବି ସେ ଦେବେ ଆମକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି? କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜି ବହୁତ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଥିବାର ଅନୁଭବ କ'ଣ? ହଁ, ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମଝିରେ ମଝିରେ, କିନ୍ତୁ ଆସି ହୁଏ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଡୋରି ନ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ନା। କିପରି ଭାବରେ ଡୋରି ଲଗାନ୍ତି? ସେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜଣା, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ନୟନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରିବେନି? ହଁ, କରିବି, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କରିକି ଯିବି। ଭାବରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଯେପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସୁଶାନ୍ତ। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇ ପୁରୀରୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଇନରେ ଠିଆବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଆଜି ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ? ହଁ। ସାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଡୋରି ଲଗେଇଲେ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସବୁ ଭଲ କଥା କୁହେ, ଖରାପ କଥା କିଛି କୁହେନି। ନିଶ୍ଚିତ
निश्चित भाव में जेहेतु पुरी रे आपण रहउछंती महाप्रभुंकर जानी यात्रा को देखुथिबे सब प्रकार देखुथिबे से जानी यात्रा समय देखिला बेले आउ विभिन्न अन्य समय देखिला बेले कौन प्रत्यय हुए सब मत सामान लगती आपण दर्शन करिवे आज निश्चित भाव में किछि ना किछि समस्त भितर थाए महाप्रभु के कथा जनइबी बोली से भाया किछि अछि जनइबार किसी नहीं से जानी पहुँच पहुँचू कहते जे महाप्रभु आगे गले सब किछि भूली जाते ये कौन सत नहीं आपण जे कि मनुष्य माने सब किछि भूली जाते नहीं बोलती सब जनाती जाइए अंतर दुख से बुझती तेणु अंतर जामी से ना जितेबाला जगन्नाथंकर आपण देखिथिबे ये अपूर्व भली देवती आपण देखिथिबे विष्णुंकर अपूर्व रूप ये भाव में जगन्नाथंकर ये जो रूप को देखिले छोटे छोट छुआटे जो पचारे महाप्रभुंकर ये आखि कौन पाए आपण कौन उत्तर देवे जेहेतु ओडिया आखि है विश्व नयन से विश्व को देखती विश्वर मंगल कामना करती ईश्वर नयन से विश्व को देखते आपण जो आज दर्शन करेंगे महाप्रभुंकर जेहेतु सांग मान सहित आसतु पुरी में रोचन निश्चित भाव में महाप्रभुंकर सहित समस्त देवादेवी को दर्शन करेंगे कौटी कौटी जी विमला जीवु मंगला जीवु गणेश जीवु कोइलू वैकुंठ जीवु नीलाद्री अपवन जीवु और अभड़ा जो तैयारी होमर रोषशाला को जीवु समस्त जगह दर्शन कर निश्चित भाव में महाप्रभुंकर पाखरे भी जेहेतु सांगरे भी तांकर अछंती से भी नहीं आसचंती सांग माने मध्य तांको डोरी हिसाब से नहीं पड़े आसचंती जेहेतु हिंदी भाषा भाषी तांको सहित मध्य किछि कथा हेबा। जय जगन्नाथ। कहाँ से आए? राजस्थान। आपका नाम? कमल खटाना गुजर। महाप्रभु जी का दर्शन के लिए कैसे आए गए? नहीं दर्शन तो करने ही थे महाप्रभु के भाई 4 धाम में एक धाम है ये तो हमने सोचा कि देख के तो आए कि कैसे महाप्रभु का स्थान इसके 4 अजूबे हैं 7 अजूबे। क्या आप सुने हैं महाप्रभु जी के बारे में? गूगल पे देखा है हमने 7 अजूबे। पहली बार है? हाँ पहली बार आए महाप्रभु जी का जो आप दर्शन करेंगे इसके बारे में तो कुछ सुने इसी के बारे में कुछ बताइए। नहीं हमको और सब चीज़ ठीक लगा है। इधर महाप्रभु का जो भंडारा है वो एकदम स्वादिष्ट है बाकी वो पैसे में मिलता है। हमारे उधर भंडारा फ्री चलता है कितना ही खाओ कितना ही खाते जाओ चलते जाओ दान दक्षिणा कोई देता है ठीक है नहीं देता है ठीक है ना। यहाँ पैंट पे लोग पैसे की ये थोड़ा क्या है हिंदुत्व के लिए ये अच्छा ठीक नहीं है। नहीं ये जो होता है आप तो जो भी बताए महाप्रभु जी का जो आप प्रसाद ये होता है महाप्रसाद है वो महाप्रसाद का महात्म्य ये रहेगा तो ठीक रहेगा क्योंकि आप देखेंगे कैसे तैयार होता है तैयार का जो भाव होता है इसे कहाँ पर नहीं मिलता है उसके लिए महाप्रसाद कहाँ पर नहीं मिलता है। आप चाहेंगे तो पूरी आना पड़ेगा महाप्रसाद खाना पड़ेगा क्योंकि महाप्रसाद का महिमा वो बड़ा है। उसके लिए ये महाप्रसाद को ऐसे दे देंगे तो वितरण कर लेंगे तो महाप्रसाद का महिमा नहीं रहेगा। उसके लिए कुछ क्वांटिटी रखा हुआ है कुछ पद्धति रखा हुआ है खरीद करके खाना है इसके लिए कुछ है। आपके भ्रांत धारणा को तोड़ दीजिए क्योंकि जगन्नाथ को आप दर्शन कीजिए। आप दर्शन करेंगे क्या बोलेंगे? जगन्नाथ से ये बोलेंगे कि बाबा सब सृष्टि सुखी रहे बस और हम बार बार आते रहे आप हमको बुलाते रहो। हमारे लोग हम हमारे साथ और भी लोग बड़े प्रभु से ये और इससे भीख ही मांग रहे हैं हम तो हमारे पास देने लेने तो क्या है क्या देंगे इसको प्रभु को क्या दे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे सब कुछ उनका है उनको देना ये बात। जय जगन्नाथ। आपण शुणुले एपरी भाव में हिंदी भाषाभाषी भी आसचंती महाप्रभु को दर्शन करने किंतु ये महाप्रसाद विषय समस्ते जानिबा दरकार महाप्रसाद को कहीं सबुआड़े वितरण करा कहीं एठारे करा जाउनी निश्चित भाव में जानिबा दरकार। एठारे मध्य आउ जने माँ अच्छी से हिंदी भाषा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपका नाम? सुनीता। आप कहाँ से आए? राजस्थान से। महाप्रभु जी की पहली बार दर्शन करने के लिए? पहली बार दर्शन करने। क्या बोलेंगे जगन्नाथ? सबको सुखी रखे घर परिवार सब सारी सबको संत रखे सबको। आज कैसे इच्छा हुआ महाप्रभु जी के दर्शन करने? आज बहुत दिनों से इच्छा था हमारा दर्शन करे और चमत्कार देखे झंडा कैसा लहरता है चक्र कैसे दिखता है और बोलते हैं ऐसे कि उसमें लकड़ी की मूर्ति है उसको देखने की इच्छा थी हमारी। कैसे मूर्ति आप कहाँ पर देखे? हम पहली बार देखेंगे अभी।
ये जगन्नाथ जो होता है इसके बारे में तो आप कुछ कुछ सुने हैं, सुना है। क्या सुने बोलिए। ये सुना, उसमें लकड़ी की मूर्ति होती है, उसमें हृदय होता है, ये सुना किसका हृदय? है। भगवान का, कृष्ण भगवान का हृदय है उसमें। इस भी एक शंका है कि किसके लिए, क्योंकि सब हिंदी भाषा भाषी भी जो भी है इस पर हृदय नहीं है। ये है ब्रह्म का पदार्थ है, ये जो होता है ब्रह्म है। उसके लिए आप जाकर दर्शन करेंगे तो आप पता चल जाएगा। उसके लिए आप पहले दर्शन कीजिए, क्योंकि सब बोलती है कृष्ण जी का ये हृदय, कृष्ण जी का शरीर त्याग नहीं हुआ। वो सरू जी जैसे राम जी का शरीर के सरू जी नदी में त्याग कर दिए, उसका जला हुआ नहीं है। ऐसे कृष्ण भगवान के जला हुआ नहीं है, ये स्वयं परम ब्रह्म है। ये सत्य युग से थे, अभी भी है। उसके लिए ये भ्रांत धारणा मन में तोड़ दीजिए। ये महाप्रभु जी यहाँ पर भी कृष्ण जी भगवान 3 दिन आकर के रुके थे, ये भी प्रमाण भी है स्कंद पुराण में। उसी के लिए तो आप स्कंद पुराण पठन करेंगे तो आ जाएगा। उसके लिए महाप्रभु जी का 5 दिन कथा होता है। उसके लिए महाप्रभु जी को होता है, आप चाहेंगे तो आप भी कर सकते। जय जगन्नाथ टेलीविज़न में जो भक्त, आप जो भक्त होकर आए ना, महाप्रभु जी को क्या बोलेंगे जो आज दर्शन करेंगे, दर्शन करने के लिए जो भाव रख कर आए, ऐसे क्या भक्त के लिए कथा है, आप सुने हैं कुछ? नहीं सुना अभी। आप अंदर जाएंगे तो पहले देखेंगे जो भी है पंडित है, उनको बोलेंगे क्या यह महात्मा है, उनको बताएंगे तो वो बता देंगे वो। जरूर जरूर आप समस्तंकर आज्ञा से बोली भाव थाए महाप्रभु को पाइबार, महाप्रभु को जानिबार, ता सहित महाप्रभु को मध्य बुझिबार कथा। से भाव में जेपरी भाव में महाप्रभु को जानिबार जो इच्छा थाए, महाप्रभु आसंतु आउ जड़े मध्य अछंती। जय जगन्नाथ। हाँ जी, राजस्थान से। आपका नाम? अरुणा शर्मा। महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए कैसे भाव आए? बहुत अच्छे भाव है इनका। पहली बार? हाँ, पहली बार। ऐसे महाप्रभु जी को इतना प्रेम किसके लिए? ये तो इनकी कृपा थी, सासू बुला लिया हमें। महाप्रभु जी कैसे बुला दिए? इनकी आज्ञा हुई तभी तो हमें बुलाया। उनका आज्ञा बिना कुछ नहीं होता। नहीं, उनकी आज्ञा बिना कुछ नहीं होता है। आपका इतना साल में जन्म हुआ, उसके बाद इतना साल में आए, कैसे महाप्रभु जी को आज क्या बताएंगे? जो उनकी इच्छा होगी वो अपने आप जानेंगे। वो तो सब अंतर्यामी है, हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो तो महाप्रभु जी को कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कुछ ऐसे नहीं। आप चलिए, अभी हम देखेंगे महाप्रभु जी का जो आरती होता है जी की पतित पावन की बेस श्रृंगार भी हो बेस भी होची सेटारे आउ मध्य ताहा मध्य आपण माने दर्शन करूछंती। ता सहित भक्त मान मध्य आउरी अनेक भक्त अछंती, तांका सहित मध्य कथा हेबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कोडू आछन? राजस्थान से। राजस्थान से। आपका नाम? चेतन कुमार अग्रवाल। महाप्रभु जी की पहली बार दर्शन? पहली दफा दर्शन साहब। कैसे महाप्रभु जी का लीला? लीला अपरंपार है, जो देख रहे हैं ना लीला वो अद्भुत है। क्या लीला आप देखते हैं? जैसे झंडा है, महाराज जी का झंडा विपरीत दिशा में है, और इसकी माए के जो चमत्कार हैं वो देख रहे हैं। महाप्रभु जी को इतना जो समय से आप खड़ा हुए, ये अभी महाप्रभु जी का कैसे चिंतन आ रहा है? बहुत बढ़िया चिंतन आ रहा है साहब। महाप्रभु के दर्शनों के लिए लालायित है हम। महाप्रभु के दर्शनों के लिए अभिलाषा है ना, जिसको अब दर्शन करने के बाद पूरी होगी वो। देखिए, आप तो 3 धाम 4 धाम ये तो होता है, क्या क्या धाम आप गए? हम किसी भी धाम नहीं गए, पहला धाम है। पहला धाम जगन्नाथ धाम। आज जाकर क्या बताएंगे जगन्नाथ जी? अब इसकी जब महाराज की बताएंगे क्या क्या, जो इसकी अपरंपार जो ब्रह्म अद्भुत वो है ना, वो सब बताएंगे लोगों को। आप भी जाइए, महाप्रभु जी को दर्शन कीजिए। और मध्य अनेक भक्त अछंती, तांका सहित मध्य कथा हेबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज्ञा ना? कैलाश चंद्र पंडा। कोडू आस्थिले आज्ञा? गंजाम डिस्ट्रिक्ट बेगुनियापड़ा। महाप्रभु को दर्शन करिया पे आज के परि भाव रे इच्छा है? बहुत इच्छा, ठाकुर दयारू आसी पार्लु ठाकुर दर्शन करने। एमती कौन आज महाप्रभु किपरि भाव रे डाकी देले? ठाकुर दया आम हाथ में कौन अच्छी, कौटू आसलु केमती आसलु, सडन आसचु, ठाकुर आशीर्वाद कुआडे डोरी न लगेले कि आसी पारंतिन? आसी पारंतिन। से डोरी किपरि भाव रे डोरी लागे? हठात ठाकुर आगे डकैछन आसचु हेरी आमे। एमती किछि अनुभूति निश्चित भाव में महाप्रभुंकर सहित थिबो, जे कि समस्त को आपण डाकिला परे महाप्रभु ही से कथा कर देथिबे। किछि अछि एभली अनुभूति? कोन किछि आसीबार आज नथिला, हठात
काली भुवनेश्वर आसलु आज पुरी आसिक ठाकुर दर्शन करने अपेक्षा कर अनुभूति आपणक भितर कौन अच्छी निश्चित आज जो दर्शन करेंगे महाप्रभु कौन कह ना सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख समस्ते कि भल रुहन्तु। आज महाप्रभु को आपण जो दर्शन करेंगे से दर्शन बेले निश्चित भाव में खाली जगन्नाथ दर्शन करेंगे ना समस्त बेढ़ा भी परिक्रमा कर परिक्रमा करी लक्ष्मी को विमला को समस्त दर्शन करी माँ मन को गणेश बट गणेश सब दर्शन करी दर्शन जो करेंगे समस्त महाप्रसाद कुआड़े समस्त न खाइले के पर्यंत न आसे आसंती ना से महाप्रसाद सारिक आसो 2टा हो 5टा ट्रेन अच्छी 5टा रिटर्न कर 5टा पर्यटन अपेक्षा कर महाप्रभु को जो आप दर्शन करेंगे ये केते थर है तो बहुत बार है ठाकुर दयारू प्रति वर्ष 5-7 थर आस जगन्नाथ कौन पाए महाप्रभु दया महाप्रभुଙ୍କର दया आम प्रति अच्छी से टाणी आणुंट आम आस निश्चित भाव में यही महाप्रभुଙ୍କର दया आपण थाऊ ये बारंबार आस्था आसुथिबो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। महाप्रभु केतेबेले किपरि भाव में लीला करती आउ केतेबेले कि कौली भाव में क्या डाकी दियंती केही मध्य जानी पारंती नहीं माँ मध्य जड़े अच्छा तांके सहित कथा हवा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपन ना उर्मिलापति कौटू आसते भुवनेश्वर महाप्रभु को आज दर्शन करने केमी इच्छा सी तो सर्वमय कर्ता तांकर इच्छा है आम आसू आम तो सेमती आसीपारूँ आने जो डाकी आम आसीचु आको अपेक्षा करें आम भी ये अपेक्षा करूँ द्वारा सबकि सी तो आमर ओडार मौड़मणि विश्वर मौड़मणि सबकि से जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ कौन किपरि भाव में अनुभव करती तो प्रति मुहूर्त मु अनुभव करे बहुत दुखे अनुभव करे सुखे भी अनुभव करे आउ सी मोर अंतरर बंधु मुझे प्रति सकाळ रु संध्या पर्यंत सी मोर सबकि महाप्रभु को एमती किसी अनुभूति करेंगे गोटे अनुभूति कहतु जे कि महाप्रभु को मध्य आपण पाइथिबे। हाँ मोर स्वामी देह जो खराब होता मु बहुत डाकी मत भगवान कहले माने मुझे बहुत पूजा करे आउ छोटी बेलू एबे भी नुहे मु झील बेलू भी जगन्नाथ को पूजा करे सी मत मत स्वप्न कहले माँ तू कहीं व्यस्त हो सी तोर नुहे तोर जिते दिन तो आसला सी जाई दिन माने एत विश्वास मोर आहा भी माने प्रकाश भी करें सब मोर जिते बड़े इच्छा 2 वर्ष है आसु नी कारण मो स्वामी गला बहुत लगी ठाकुर कहले तथापि आज मुझे भाव में महाप्रभु दर्शन करंतु जहाँ कहवा कथा निश्चित भाव में जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आसतु सेपटे पत्तपावनकर से आलती बेश सरी सारा पर आलती है आलती को दर्शन करवा ता सहित महाप्रभुंकर भजन श्रवण करवा। जय जगन्नाथ।